बहुत बड़े सफर का सामना करना पड़ा। सफर में मैं गया तो हमारा जहाज माल से भरा हुआ था। चंद कज़ाक आए, उन्होंने हमारे बहरी जहाज को लूटा और लूटने के बाद जहाज को तोड़ा, और जहाज को तोड़ने के बाद जहाज टूट गया, डूब गया। और मुझे एक जहाज का टुकड़ा हाथ आया। मैंने देखा तो एक बुजुर्ग थे, वो डूब रहे थे। मैंने उनको उठा के इस टुकड़े पे बिठा दिया। तो बुजुर्ग थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे कि सिद्दीक़ अकबर, आपने वादा पूरा कर दिखाया। कहा, मैं हज पे गया, मैंने वहां तय किया कि मैं मदीना मुनव्वरा ही जिंदगी गुजारूंगा, तो मैं वहां रह गया। एक दरवेश मुझे मिले और दरवेश कहने लगे, अगर जिंदगी में कभी मैंने उनकी खिदमत की। कहा, पहाड़ों में रहते थे, चुन चुन के हर तरफ खुशकी होती थी, खाना लाता था। खिदमत करते करते उन्होंने मुझे एक नक्श दिया। नक्श में फरमाया, जब भी तुझे कोई तकलीफ हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, नाकामी हो, ये नक्श मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस नक्श को तवज्जो ध्यान से करना और देख, एक नक्श लिख ले, तेरे ऊपर एक आजमाइश आएगी। और लिख के सिद्दीक़ अकबर के जाके मजार पे, हजूर के रोजे पे जाके उनसे कहे कि मैंने नक्श लिखा है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दे, तेरे ऊपर एक आजमाइश आएगी। और इस नक्श का करिश्मा तो आजमाइश में देखेगा। तकदीर गालिब है, अल्लाह की तकदीर आके रहेगी। तकदीर आएगी तो इस नक्श का करिश्मा देखने को मिलेगा। अगर तकदीर ना आई गालिब, तो नक्श का करिश्मा कैसे देखने को मिलेगा। कहा, मैं हजूर के रोजे पे सलाम पेश किया, फिर हजूर के साथी अबू बकर उमर पे सलाम पेश किया, और मैंने नक्श लिखा हुआ था मेरे पास, और कहा, मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने लिख दिया, मेरे लिए दुआ फरमाए। कहा, ख्वाब में हज़रत अबू बकर तशरीफ लाए रात को, और मुझे फरमाया, हम तेरे लिए दुआ करते रहेंगे, चाहे जहाज खत्म हो जाए, तुझे तख्ते में बैठना पड़े, और फिर भी तू सही सलामत उतरेगा। तुझे एक खादिम भी देंगे, रफीक भी देंगे। जिस तरह तूने हमारे दोस्त की और उसकी बकरी की खिदमत की थी, हम भी तेरे लिए खादिम का इंतजाम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह तू सही सलामत पहुंचेगा। इस नक्श को उस खादिम को जरूर दे देना, वो भी इससे नफा पाले। कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि वो यही जहाज था। कजाक लूटेंगे, इसको तोड़ेंगे, डिबोया जाएगा, और एक तख्ते पे तू आएगा और मुझे उठा के अपने साथ बिठा लेगा। कहा, मैं रोता हूं और वो आवाजें मेरे कानों में आती हैं जो सिद्दीक़ अकबर ने ख्वाब में मुझे कही कि आपने, मैं उनको रो के उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और कहा कि फिर हम बहते बहते एक जजीरे में पहुंचे। वहां देखा तो लोग बहुत ज्यादा खड़े हैं और ऐसे किसी का इस्तकबाल है। और कहा कि हम हैरान, हम मुसाफिर, हमें कौन पूछे। कहा, और दूर से देखा तो सबकी उंगलियां हमारी तरफ उठी, वो आ गए, वो आ गए। और कुछ लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, जैसे पहचान रहे हों, और एक दूसरे को निशानियां बता रहे थे। ये निशानी है, हाँ। उसने कहा, ये भी मिलती है, ये भी मिलती है, ये निशानी भी है, ये निशानी। तो कहा, सारी निशानियां बता रहे थे। और कहा, जब हम पहुंचे तो हमें हाथों हाथ लिया, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, और हमें इज्जत और इकराम से लिया, और हमें खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, हमारे कपड़े, हमारा लिबास, सब कुछ। कहा, हम हैरान हुए। तो हमने पूछा, ये सब क्या है। कहा कि रात को ख्वाब में हमारे जो सरदार हैं, जिनके पास आपको हम अभी ले जाएंगे, उनको अबू बकर ख्वाब में तशरीफ लाए, और वो फरमाने लगे, मेरे दो दोस्त हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, एक उनमें बड़ा है, उसका ये हुलिया है, एक उसका गुलाम है, जाओ तुम उसकी खिदमत करो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। और हजूर पाक की तरफ इशारा फरमाए, ये भी मोहब्बत फरमाएंगे। सिद्दीक अकबर थे और फारूक आजम थे, ये भी मोहब्बत फरमाएंगे। और कहा, साथ इमाम हसन, इमाम हुसैन, हसनैन करीमैन और हजरत अली करमल्लाहु वजहो, अहले बैत सारे फरमान लगे, ये भी तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे, जाओ हमारे दोस्तों का इस्तकबाल करो। और फिर उनको एजाज और एहतराम से उनके घर पहुंचाना, उनके मकाम और मंजिल पे पहुंचाना। वो कहा कि हम फिर उनके पास पहुंचे,
اور انہوں نے ہمارا احترام کیا اور اپنے جو ہے اس پہ لے گئے، اپنے سردار کے پاس لے گئے، اور ان کے سردار نے ہمیں وہ اعزاز دیا، وہ وقار دیا، وہ عزت دی، کہا گمان سے بالا تر، اور کہا کہ ہم پھر اپنے گھر میں اسی اعزاز اور وقار کے ساتھ بہت بڑی دولت دے کے، ہمیں اس محبت اور اعزاز کے ساتھ بہت بڑی دولت ہے کہ ہمیں رخصت کیا، اور بہت بڑی دولت دے کے ہمیں انہیں گھر بھیجا۔ کہا جب گھر والوں کو ہم نے یہ سارا واقعہ سنایا، حیران ہوئے، اور کہا مجھ سے وہ نقش لیا، وہ 7 بزرگ بھی تھے، انہوں نے وہ نقش دیا، کہا کہ ہم ساری عمر ان کے ممنون رہے کہ ان کی برکت سے ہماری زندگیاں بھی بچیں، مال و دولت بھی آیا، اور حضور کے روزے کی طرف سے خوشخبریاں بھی ملی۔ وہ ہے نقش یار غار، نقش یار مزار، یار غار یار مزار کا عمل ہے، وہ عمل ہے۔ 22 جمادی الثانی 14 دسمبر 2025 بروز اتوار کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرنا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں موجود مخلصین یہ عمل اپنے ملک کے حساب سے 22 جمادی الثانی کو کریں۔ نقش پر کرنے کا مکمل طریقہ کار اور تفصیلات ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں موجود ہے۔ آتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے، پر قضا ہوتی ہے۔ مغرب ایک گھڑی 7 تو ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، کیا خیال ہے؟ ظہر کا وقت ایک 7 تو ہے، یہ ظہر کا، سحری ایک 7 تو ہے، افطاری ایک گھڑی 7 تو ہے کہ یہ 7 اب افطاری کی ہے، یہ سحری کی، اب کھانا بند کر دو۔ صحیح۔ منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، اور ہفتے کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح یا قادر ہو یا نافع ہو۔ اچھا، یہ وہ وظیفہ ہے، میں اس کو عمومی بھی بتاتا ہوں، لیکن اب آپ نے یہاں کہا ہے کہ بندش توڑنے کے لیے ہر نماز کے بعد نہیں، صرف ظہر کی نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، یا قادر ہو یا نافع ہو، ایک تسبیح پڑھے، پر پڑھے ایسے اللہ بندہ ہو، گڑ گڑا کے، اللہ ہو اور بندہ ہو، بہت طاقتور چیز ہے۔ یہاں ہر عمل، جتنے عمل میں بتا رہا ہوں، دعویٰ نہیں کروں گا، ہر عمل کے مستند ثبوت ہیں مستند کتابوں سے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ اپنی ناواقفیت کو واقفیت میں لے آئے، اس کی ناواقفیت ہے۔ ہمارے لیے اعتراض کرنے والا بھی قابل احترام ہے۔ تو یہ ہمارے بڑی بڑی مستند عملیات، مستند کتابوں سے یہ عمل ثابت ہیں، اور ان کی کتابوں میں ثبوت موجود ہیں، اور مخلوق خدا کو نفع مل رہا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو